Outgoing passengers, Shiva Miles Platinum and Star Alliance board members to Addis Ababa are kindly advised to collect your baggage from cargo number 6 located at Terminal 2, and our economy class passengers are also advised to collect your luggage from the dedicated parcel number. All passengers connecting your journey within the domestic stations are requested to go to custom for custom check and drop off your luggage at the domestic checking counter. As this is the termination of flight ET417, on behalf of Surf Airlines and on board of Star Alliance, our captain, Captain Yamata, and the entire crew, I would like to thank you, our passengers, Cloud9, Shiva Miles Platinum, and Star Alliance board members. Hoping that you had an enjoyable flight with us, and we look forward to seeing you on board different flights again. We wish you a pleasant stay in Addis Ababa or respective destinations. Thank you. Mesdames et messieurs, bienvenue dans juste d'atterrir à Addis Abeba, aéroport international de Bolé en Éthiopie. Il est 8h25 en heure locale. Pour votre sécurité et votre confort, nous vous demandons de rester assis, ceinture de sécurité attachée, jusqu'à l'extinction de la consigne lumineuse. Prenez garde à la chute de tout objet lors de l'ouverture des compartiments à bagages, car certains bagages peuvent pas bouger pendant le vol. Si vous avez besoin d'assistance, veuillez rester assis jusqu'à ce que tous les autres passagers aient débarqué. La demande de l'équipage sera un plaisir de vous assister. Tous les passagers continuant sur d'autres vols sont priés de contacter le personnel au sol pour toute assistance. Ceci étant la fin du vol ET417, de la part d'Ethiopian Airlines, membre du réseau Star Alliance, le commandant de bord Jonathan et l'ensemble d'équipage dispersés au revoir à tous nos passagers Cloud9, Shiva Miles Platinum, membres hors de la Star Alliance. Espérons que vous avez eu un agréable vol en notre compagnie. Heureusement, vous revoir nous consulons de nouveau d'Ethiopian, membre du réseau Star Alliance. Nous vous souhaitons un agréable séjour à Addis Abeba pour vos destinations respectives. Merci. Bonne matinée et bonne continuation. ደርሰናል። የመጣንበትን ፕሌን ላሳያችሁ። እንዳቀርሽን አይዟችሁ አትቀረጹ ወይ ቲክቶክ ላይ አይደለም ዩቲዩብ ላይ ነው የምትፖስቱት። እንደዛ አይ ሪፖርታችን ለውጥ ላይ ነው። አዎ ኃላፊነቴን ተወጣሁ እኮ ተንከራተትኩ። ይሄን ይመስላል። ደርሰናል። ህዝቡ ቀድሞ የወጣ እዛ ደርሷል። ከኋላም ያለ ገና ነው። ወይኔ
አየር መንገዳችን ይመስላል። ውድ ቤተሰቦቼ ገብተናል፣ በሰላም ደርሰናል። ሁላችሁም አውቃችሁኛል ግን አልረሳችሁኝም። ኦ ማይ ጋድ አልተረሳውም። አየር መንገዳችን ለካ እንዲህ ውስጥ ለውስጥ ረጅም ነው እንዴ? በባስ ሰሞኑን እየሄድን ነው። ከዚህም በፊት በባስ እየሄድን ነው ያላወቅነው። በዚህም የሚወጣ ሰው አለ። ወይኔ የለበስኩት ልብስ ብዛቱ ግን ጨነቀኝ። ወይ አዎ ፌስታል ውስጥ አዎ በነጭ ፌስታል ዛሬ ግን እኔ ተሸወድኩኝ። የማይገርማችሁ 8 ኪሎዬን አልመለስኩም። አብሮ ለካ ሄድ ነበር መልሻ። አዎ አንዱን መልሻለኝ። ድርቃል መጀመሪያ ላስመዝን ስሄድ እቺ መሸከም ነበረብኝ ታውቂያለሽ? አዎ እቺን ተሸክሜ ቢሆን ኖሮ አያስመልሱኝም። ሁለተኛ ራሱ ኩርኩር ዞሬ ስመጣ አስጠቆረኝ። እነኚህ እስካን ያደረጉ ናቸው መሰለኝ። እኛ ሀገራችን ነው የምንገባው እንዴ? ወዴት ነው የምንሄደው? ቀዩን ዜብራችን ተጭነን ነው የምንሄደው ወደ የቤታችን። ወይኔ ኢትዮጵያ ምድር ደረስን። እስካሁን መሬት አልረገጥኩም ልበል። ስለውስ ምን ያህል ርቀት እንዳለው። ኧረ ለውጥ አለ ሀገራችን ላይ ለውጥ አለ። አንቺ እዚሁ ነሽ። ህዝቡ ወደ ኋላ ስንመለከተው ይህን ይመስላል። ጌታ ነገሩን ምን አስደነገጠኝ ግን የትኛው ኮተት በስቶብኝ ነው? ያው የለበስኩት ሚዛን ላይ ውጣ ካሉ ነው እንጂ ኢትዮጵያ ከደረሰ በኋላ ምንም ብትፈጠሽ የለም። አንቺ እንዴት ነው የሚከብደው ግን የጀርቤ እንዴ? እኛ ነን ይሄ ገና ሰልፉ። ኧረ ተቀይሯል። ለውጥ አለ ሀገራችን ላይ ነበር እንዴ? እንዲህ ነበር እንዴ? ረሳሁት። አዲስ አበባ ወይ ጉድ! ገና ስሽከረከር መዋሌ ነው በእኛ ተመልካቾች።
እዚህ ደርሰናል።